जगन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगुरवे नमः। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसिद्धं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। आमर अर्थ संकट लगी रही एवं आमे केते गुड़े आनुष्ठानिक कार्य अर्थ व्यय करुचु। अनुष्ठान रे अर्थ संकट थिला बेले आनुष्ठानिक कार्य अर्थात उदाहरण जहाँ तमें कहल जे रिलीफ सेंटर मेंटेन करवा एवं कौन प्रकार दर्शन डे खर्च करवा वक्ता मान जीवा आसवा इत्यादि दायित्व नहीं खर्च करवा एसबू खर्च को आम आर्थिक असच्छलता समय जदि आम करूँ ताकू कौ दृष्टि आम देखुचु। ये आज प्रश्न प्रश्नर दीटा दिग अच्छी गोटे बाह्य दिग आ गोटे आंतरात्मिक दिग। बाह्य दिग प्रश्नटा अत्यंत यथार्थ जे आम वास्तविक जो अर्थ दरकार पड़ुची अर्थ को खर्च करने सेठी खर्च कर मत आउरी तो व्यापक भाव में पचरा जाइथिला जेते प्रश्न ये प्रश्नर उत्तर मुझे पार्लिनी समय नाला बेले से कहला गोटे गोटे अनुष्ठान रे अपा भाई मैंने पैसा पाई पारना 5-6 मास धरी पैसा पाई पारना एवं से ये खर्च किंतु करा जाउची। ये खर्च एपरिक कोठी कोठी भवन गढ़ा मध्य होउची रिलीफ आने उद्देश्य गढ़ा होउची इत्यादि। एटा केते दूर यथार्थ ये तो यथार्थ नुह बोली लगे केमती यथार्थ ये हूँ बाह्य आलोचनार दिग जे अर्थ को कौ जगह आम खर्च करा उचित किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखे आम अर्थर असल मालिक किए अर्थर असल मालिक किए बोले आम भावुँ। अर्थर असल मालिक जदि आमे ही थाउ ताले आम विचार ये प्रकार आलोचना एक स्वाभाविक आलोचना जे आम अर्थर मालिक आम अर्थ को केमती खर्च करा उचित अनुचित ए विषय आम ही सिद्धांत दे पार। से दर्शन डे एत खर्च कहीं करवा रिलीक्स एत खर्च कहीं करवा वक्ता मान एत खर्च कहीं करवा धरा जो आम करवा नहीं धरा जो आम करवा नहीं अर्थ संकट दूर हम ना अर्थ संकट दूर हम ना केबे भी दूर हम ना कारण अर्थ संकट एतिक केते मैनेज हम एवं जो जो अनुष्ठान में एक कार्यक्रम हो नहीं धरा जो जो रिलीफ सेंटर नहीं जो दर्शन डे एमती सेलिब्रेट करा जाए रिलीफ सेंटर से अच्छी बोली दर्शन डे टे अधिक सेलिब्रेशन होथुव कि जो रिलीफ सेंटर आदौ नहीं सेठी मत अर्थ संकट रही से मैंने खूब खर्च काटिले अर्थ संकट दूर हम। आमे आरंभ जान उचित अनुष्ठान हूँ माँकर एवं अनुष्ठान दायित्व भी माँकर। जदि अनुष्ठान दायित्व है माँकर
ତାହେଲେ ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କେମିତି ହେବ? ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ମାଆଙ୍କର, ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମାଆଙ୍କର। ମୁଁ ବେଶିକି କହିବି, ଯଦି ଧରାଯାଉ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କରିଛୁ, ସେ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଯେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଏତେ କଷ୍ଟଲି, ଏତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କରିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଘର ନାହିଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ ଘର କରିବା କେଉଁଟା ଉଚିତ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣମାନେ ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମାଗିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଥାନ୍ତେ କେବେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆସିବ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦୁକା ଆସିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ତିଆରି କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତୁ, ପାଇବେନି ଆପଣ। ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ ନ ମାଗିକି ଯଦି ଆପଣ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ମାଗିକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ବି ନ୍ୟାୟ ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାରକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କଲୁ, ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ହେଲା, ଦର୍ଶନଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଏସବୁ ଥାଇ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ନଥାଇ ଦର୍ଶନ ଡେଟି ଗୋଟେ ଡେ ଆସେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁ, ଏକାଗ୍ର ହଉ, ଏକାଠି ବସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଫର କରୁ, ସେଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଖରେ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିଛି ଫୁଲ ସଜା ଇତ୍ୟାଦି ରହେ, ସେସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ। ତେଣୁ ତାହା ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଉଭୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ଚିରାଚରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଆମ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେଣି? ଆମକୁ ଯେତିକି ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ରିଲିକ୍ସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତିକି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା ଯେ ମା' କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମା' କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଦରକାର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସବୁ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ହେଲେ ମା' ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମା' ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅବହେଳା କରିବାର କାରଣ ଅଛି? କାହିଁକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି? ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଏପଟେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ହୁଏତ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଣିପାରୁନି ଆମ ପାଇଁ। ମୋର ବିଶେଷ ମତ ଯାହା, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେ ସେତେପଟେ ଏକଦମ ଆଖି ବୁଜି ଦେବା ଦରକାର। ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ବାଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ବେଶୀ ଆଖି ଖୋଲି ରଖିବା କଥା ମାଆଙ୍କର କୃପା ଉପରେ, ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ଉପରେ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ, ମାଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ସେଥିପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଏବଂ ବରାବର ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ତୁମେ ଗଢ଼ିଛ, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଣିଛ ତୁମ କାମ ପାଇଁ, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନେବ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଯଦି ନ ନେବ କିଏ ନେବ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେବେ ହେଲେ ଆମର ନୁହଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କେବଳ ମାଆଙ୍କର। ମାଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆମେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଆଙ୍କର, ତେଣୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ମୁଁ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖୁଛି। ସବୁ ସ୍କୁଲର କଣ୍ଡିସନ୍ ସମାନ,
आखि बड़ देखा छोट देखा किंतु मु निकट गोटे कंडीशन गोटे अनुभव कहूँ कटक मातृभुवन स्कूल मध्य आर्थिक असच्छतार शिकार है आमर संपूर्ण जहाँ अर्थ थिला आम शिक्षक बापा भाई मानकर जहाँ अनरेजम देवाई चेष्टा कर दौ दौ देखिलु संपूर्ण शून होगला आउ कि ना तेणु समस्त को अनुरोध कली जदि आसंता मास को किसी व्यवस्था ही न पार टे समस्त को सहिया पड़ो टे अपेक्षा करिया माँ निश्चय व्यवस्था करेंगे कहीकि तासे रिक्वेस्ट कली अनुरोध कली सबू अपा भाई को जे तमाने निजे तम स्कूल पेरेंट्स मान को रिक्वेस्ट कर जे आसंता वर्ष यही चलती जो वर्ष ए वर्ष रिएडमिशन करनी जदि करने रिएडमिशन ताले आमर आर्थिक ये असच्छता दूर हो तो मैंने विश्वास करनी माँ को कृपार समस्ते ए टू जेड सबू अपा भाई टेलीफोन माध्यम कह आरंभ कले एवं सबू पेरेंट्स मान को रिक्वेस्ट कले जे आप मैंने पिला रिएडमिशन करूँ रिएडमिशन अलरेडी आरंभ हो आप कर दिखाँ आमर जी आवश्यक अर्थ से अर्थ आसीगला कहीं आमे अनुभव कलु जे दायित्व समस्ते मिसिकी नवा जड़े पारे जनक दायित्व नुह एवं पेरेंट्स मान को समस्त अनुरोध कले आ पेरेंट्स मान को अनुरोध कला बेले केबे गोटे दाबी आकार नुह गोटे अनुरोध आकार एवं मन भितर माँ माँ बहीर चतुर्थ अध्याय से धाड़ी की मन रखापी मुझी अपा भाई मन को मन रख श्री अरविंद अर्थ विषय जहाँ कहते तुम जिते बड़े भगवान क्या किसी अर्थ चाहिए से अनुभव कर माँ निजे तांको अर्थरु किछि अंश आवश्यक कर दाबी कर जी जहाँ को तुम मागिब से जो उत्तर दब से तार हम परीक्षा तुम किसी हम असुविधा नहीं तेणु ये तो स्वतंत्र माँ को अर्थ स्कूल पिला पाठ पढ़ाऊँ मैंने स्कूल पिला पैसा दबार आवश्यकता अच्छी तेणु ताकू आम माँ निजे निज अर्थ मागुंट या भाविकी अत्यंत नम्रतार सहित जदि मगा जाए कह जाए फोन करा जाए निश्चय आम ए फल पाइबा जेहेतु ये अनुभव हो निकटने से कहूँ जे बहुत जगह पेरेंट्स माने अर्थ दौना स्कूल दौना आम पेरेंट्स माने दौना अभियोग न करी आम उल्टाटा करवा पेरेंट्स मान को दबा उद्देश्य माँ को प्रार्थना करवा से नहीं आसतु ये आसतु एवं अनुरोध करा समस्त व्यक्तिगत भाव में सबू क्लास अपा भाई मैंने निज निज क्लास पेरेंट्स मान को व्यक्तिगत भाव अनुरोध करेंगे माँ को डाकिला बेले अनुरोध करेंगे एवं यही धारणा पूरा यहाँ गोटे माने चैलेंज भाया नुह देखा केमी देवेनि सेमती नुह गोटे भितर काकुति रोटे व्याकुलता रे माँ को पाई से अर्थ दौरान माँ निज अर्थ तांकठारु दाबी कर मनोभाव मागिले कहले मोर जहाँ विश्वास बर्तमान जो आर्थिक असच्छता ये दूर हो तो सन्देह नहीं कहीं आउ के विश्वास करू न करू जो मैंने माँ शिव पाक आसने भल कि जानते दायित्व माँ नहीं एथे जदि बुझा ही नहीं जाए ताकू आगे बुझा चेष्टा करवा आमे जो मैंने माँ श्रीरविंद पाखु आसीचु आम दायित्व जे माँ श्रीरविंद ही नहीं एथिर जदि एपर्यंत विश्वास आसी नहीं प्रथम से विश्वास को जाहिर कर चेष्टा करवा आमर दायित्व मैनेजमेंट नहीं आमर दायित्व पेरेंट्स मैंने नहीं ना आमर दायित्व सोसाइटी नहीं आम दायित्व केवल माँ श्रीरविंद नहीं माँ श्रीरविंद जब आम दायित्व नहीं समग्र अर्थर सी हेले मालिक को अर्थ आमर भाव रेणु आम सेपटे कौन खर्च होकू दृष्टि न दे जो अर्थ आमर आवश्यक से अर्थ किपर आसीपर से चेष्टा करा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रश्न सब परस्पर सहित लिंक अच्छी जे आम भविष्य दायित्व किए नब आम भविष्य दायित्व किए नब किए नहीं पार क्या विश्वास हो कि आम भविष्य दायित्व नहीं पार बोली संसार जे दायित्व नहीं सी आम दायित्व नहीं आमे आमे आपको कौन भावुँ गोटे आब्स्ट्राक्ट कथा बोली भावुँ
जे माँ आम दायित्व नहीं यहाँ गोटे बड़ा आबस्ट्राक्ट कथा भावुँ आम जो भावुँ आम भविष्य दायित्व किए नब तमें सांगे सांगे चिंता करुँ आम वयस्क हो गलुणी चली पार्नु बाड़ी धरीचु ठुकु ठुकुरे चलचु से आम कथा किए बुझे यही समय को आम चली जाऊँ सांगे सांगे भविष्यर दायित्व नापी कौ दिन माँ मना कर ना तो दायित्व आम नहीं पारूनी तुम पर निजे गोटे गीत गायी शिखई पिला उज्जवल एक भविष्य देख आम सम्मुखें अच्छी रही अतीतर जिते दुख अवसाद चिरदिन जीव धोई आम भविष्य उज्जवल माँ कहते आम जो भविष्य देखुचु सतरे कह गले पूर्णांग शिक्षा केन्द्र काम करुवा अपा भाई मैंने से मैंने केबे साधारण शिक्षक भली निज मनोभाव रखु ना निज मनोभाव को बदल दिंतु भांगतु बदल कि गोटे आध्यात्मिक अनुष्ठान रे बा माँ श्रीअरविंद पाखे आसी कार्य कर मन रखु ता ना जो व्याकुलता भितर अच्छे से व्याकुलता केबे भी जीवनी आम सब बड़े धारणा करुँ सरकार दायित्व नेबे कि नहीं आम स्कूल को गोटे एवं जन कि मत चिठी लिखी सरकार को लिखा जाऊ आम स्वतंत्र किसी अन्य अनुष्ठान को विभिन्न जगह को यही सब समय किसी साहाय्य दिया आमको किसी साहाय्य दि जाऊ ए सब आम जमा शोभा पाऊनी आम क्या मांगा जावानी आम पाख आसो आपे आसो तापर पेरेंट्स मान अर्थ उपर निर्भर न करी कहीं न करी पेरेंट्स मान अर्थ उपर आम निर्भर न करी आम केमती आम अनुष्ठान को चलई पार सी तो अलग कथा आम यदि पंडिचेरी कथा भावु पंडिचेरी भी पेरेंट्स पैसा से नि पंडिचेरी सांगे आम तुलनीय नुह कहीं पंडिचेरी स्कूल गोटे छोटिया ब्रांच समग्र आश्रम गोटे छोट ब्रांच है स्कूलटा आश्रम पूरा दायित्व नहीं स्कूल एठी तो से प्रकार ही नहीं जेहेतु आमर एठी से प्रकार ही नहीं आमर एठी पेरेंट्स मान ठारू आर्थिक सहायता नवा दरकार एवं मुझे आरंभ कहली पेरेंट्स माने जो अर्थ दौरान से माँ को अर्थ रू कि दौरान माँ पाखे जो अर्थ देते से दौरान से दृष्टि आम नवा आ स्कूल को जब स्वावलंबी करने चाहिए स्वावलंबी भी डेफिनेशन कौन बुझीपार स्वावलंबी डेफिनेशन धरा जो आम गोटे गोटे स्कूल अच्छा से माने पेरेंट्स मान ठारू पैसा आदाय करी स्कूल को गोटे रेसिडेंशियल स्कूल करी बहुत पिला रखिकी एवं से पिला मान ठारू जो अर्थ संग्रह कर तारीफ ठारू पैसा संग्रह करके जमी बाड़ी किनी स्कूल जमी बाड़ी की अर्थ संग्रह करा जाउची बगीचा करा जाइची परिया करा जाउची अन्यान्य करा जाउची करके आस्ते आस्ते स्कूल भी घर बढ़ा जाउची ए सब करा जाई परुची आपको तो पेरेंट्स को पैसा करा जाइनी माने पेरेंट्स को पैसा नो स्कूल को स्वावलंबी करा जाइची केमती से पेरेंट्स को पैसा नहीं कि पेरेंट्स पैसा आनिकी किनी करा जाइची आमे स्वावलंबी यदि निजे हबा पई चाहिबा स्वावलंबी अर्थ नुह जे अर्थटा आम पाखु आसिला आमे स्वावलंबी हबा अर्थटा केमिति माँ पाखु आमे पाइबा सबू सबू क्षेत्र रे माँ को ही मुख्य रखा केते प्रकार कार्यक्रम अच्छे केते प्रकार कार्यक्रम आम इंडस्ट्री कर अतीत बहुत सारा आलोचना कर छोट छोट इंडस्ट्री कर छोट छोट बिजनेस कर आउ कौन कर पिलांई जदि रेसिडेंशियल स्कूल करवा रेसिडेंशियल स्कूल रे खर्च से रेसिडेंस ही कलेक्शन हो तार स्कूल भी चलो घर भी हो पार सब अनेक प्रकार ये सब बाह्य समाधान अच्छी पुणी मु कहि से गोटे समाधान ये सब जो प्रश्न मत पचरा हो जाए आर उत्तर पाई माँ पाखे व्याकुल कहले कि आम आलोचना कर प्रश्न उत्तर माध्यम निश्चय ऐसे कौन सन्देह नहीं किंतु केबे भी विश्वास रखा नहीं जे माँ को छड़ा आउ कहीं संसार रे अच्छी माँ को छड़ा आउ कहीं संसार रे अच्छी जे कि आमको स्वावलंबी हबारे आमको अनुष्ठान को निजर आर्थिक अस्वच्छता दूर कर सहायता कर आउ कहीं कर ये विश्वास को दृढ़ कर ए विश्वास को दृढ़ कर आपको एक बाह्य माने खाली गोटे शास्त्र बोली न भाविकी गोटे शास्त्र बा गोटे तर्क बोली न भाविकी वास्तव सत्य बोली भाव प्रकृति ही सत्य ता न होते एते स्कूल आम चली पार न था
बहुत स्कूल बहुत प्रकार आर्थिक असच्छलता थी ये सब समस्या नथिया पर्यंत बर्तमान सीना 6 मास भीतर भिन्न प्रकार समस्या आसी कि सब समस्या न थी अनेक स्कूल आमर अच्छी जो पिलाठू किसी भी पैसा संग्रह करा जाएनि कि तथापि स्कूल चली किसी पिला माने पैसा दियंती नहीं किंतु स्कूल चली पेरेंट्स माने केमती बा से अपा भाई माने केमती स्कूल चली से कथार उत्तर से दे पारे से निश्चय निज उपर विश्वास रखी चल पार थे आउ गोटे अदृश्य शक्ति माँ हूँ अदृश्य शक्ति कहूँ किए जाने अनुष्ठान को चलाऊँ सबु जगह आमे जदि ता ऊपर विश्वास न रखिबा ताले केबे भी आमे गोटे सुस्थ भाव दंभ भाव साहस भाव कार्य कर परिबानी आम भीतर प्रत्येक मुहूर्त से गोटे साहस रहिबो विश्वास रहिबो जे आम कार्य माँ आम सांगे अच्छा माँ केबे हेले आमको उपास रखिबेनी मन रख भाई भौणी मैंने जिते स्कूल अच्छी 620 थी 3टी स्कूल एथर क्लोज हो जाए 617 स्कूल वर्ष ये 617 स्कूल कहीं भी कौन स्कूल कि खाई न पारिक उपास रोथे ए विश्वास मोर ना केबे भी नथिबे मोर निश्चय विश्वास माँ से दायित्व नौ निश्चय समस्त ताद आम समस्ते निज निज भर दायित्व नि होचु केत असुविधा असुविधा समस्या सहानुभूति देखा यहाँ अति स्वाभाविक कथा एनिवे मोर पूर्ण विश्वास आम भविष्य माँ को छड़ा कहीं द्वितीय व्यक्ति दायित्व नहीं पारे कौन जगह कि नहीं पारे पंडिचेरी जो मैंने जाइछन देखिछन्ति गोटे केआर संस्था अच्छे से केआर संस्था जो मैंने वयस्क व्यक्ति मैंने सीटी अच्छा सेठी किछि अच्छी जो सिस्टर भली काम कर अपा कई जन आश्रमाइट जो दायित्व नहीं बुझाबुझी कर क्या भरोसा क्या भरोसा कर तो पिला माने कहीं ना क्या भरोसा करमर जिते आम तो ये कटक ही देखुचु विभिन्न स्कूल असुस्थ थी पिला आसी पहुँचती सांगे अपा भाई धरिकी नहीं आसछन्ति कौटी केमती क्वचित का निजर भाई बापा अच्छा ना तो अधिकांश जगह स्कूल अपा भाई सांगे धरिकी आसुँच हस्पिटाल ट्रिटमेंट कर सुस्थ कर ये मैंने सब किए दे ऑल रिप्रेजेंटेटिव मतलब माँ का रिप्रेजेंटेटिव सब माँ व्यवस्था कर दे निश्चय सब जगह जमी हेले से दायित्व ने क्या मध्यम दायित्व ने कौ बाटे दायित्व ने निश्चय सुस्थ सबल आमको भविष्य में आम जिते दिन संसार को आसचु से दिन माँ को दायित्व ही रही आसचु माँ से दायित्व निश्चय वहन करी नेक्स्ट प्रश्नटी मुझे रिपीट कर दूसरी मुझे जहाँ मुझे शुणिली से रिपीट करुँची ठीक अच्छी नहीं कह आम शिक्षा केन्द्र में विज्ञान भूगोल लैबोरेटरी माने विज्ञानगार एवं लाइब्रेरी पाठागार इत्यादि करने कौन सुविधा सुजोग अच्छी कि बहुत अभाव अच्छी अधिकांश स्कूल एथपाई जदि नवजीवन शिक्षा संस्था तरफ किसी व्यवस्था करा जाता अर्थात से माने संग्रह कर रखते जो मैंने चाहते अल्प दाम किसी निज निज स्कूल रखापी यहाँ तो गोटे अति साधारण स्वाभाविक कथा यहाँ किसी कर असुविधा नहीं किंतु जो जो स्कूल अच्छी सब स्कूल अभाव ना जो स्कूल अच्छी से मैंने केमती करछन्ति मु बड़ बड़ स्कूल कथा कहूनी मु एकदम गाँ स्कूल कथा कहूँ मु आ भर 400 रु अधिक स्कूल बुली 400 स्कूल अधिक स्कूल बुलिकी मु देखी बेस किसी गाँव मान केतटा स्कूल रूराल एरिया स्कूल मानकर लाइब्रेरी अच्छी छोट पाठागार एवं विज्ञानगार भी किसी विज्ञान जिनस रखी घर ना कि गोटे आलमिरा भर सजेक रखिंट से आलमिरा पुणी प्रिंसिपल ऑफिस अच्छी से ऑफिस भितर सब विभिन्न विज्ञान इंस्ट्रूमेंट रखाई एवं ताको नहीं से देखाती कहती यहाँ आमर आवश्यकता गुरुत्व जिते दौनु अभाव गुरुत्व बेसी दौ बुझी बोधे दुईटार गोटे हूँ आम आवश्यकता ए आवश्यकता जो जन गुरुत्व अनुभव कर केमी मिल व्यवस्था हम कि आमर ना जिते गुरुत्व दौचु ना मैंने अभाव यहाँ
ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ନାହିଁଟା ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ବେଶୀ। ନାହିଁ ଭିତରେ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିପାରିବୁନି, ଗୋଟେ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, ନିଜ ଉପରେ ଉତ୍ସାହ କମିଯାଉଛି, ସାହସ କମିଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଛି, ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଟିକେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଟିକେ କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଉଛି ଦେଖିଦେଉଛୁ, ଆହୁରି ହତାଶ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ସେ ସୁବିଧା ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ମୂଳରେ ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟିକେ ଦୟାକରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଭାବନି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା। A to Z ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ରହିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମର ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କର ବୋଲି। ମାଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଅକେଜନ୍ ଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଅକେଜନ୍ ଆସିଛି, ଯାଇଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇଟା ସତରେ ମାଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲା କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, କାରଣ ମାଆ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କଲେ। ମାଆ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ, ଆମେ କିଛି ସମୟ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଯାଇଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଇକି ପୁଣି ଧରି ବସୁଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମର। ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, କୌଣସି କିଛି କରିନପାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବା, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭରତା ଆସୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତତା ଆସୁନି, ଗୋଟେ ସର୍ଟେନିଟି ରହିବ ଯେ ନୋ 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 ଦିସ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି ମଦର। ମାଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଆ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି। ମାଆ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଆ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଆ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିବନି, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଜମା ଲାଗିବନି, ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବନି ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମକୁ ମାଆ ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସମୟ ଆସିନି, ବୋଧହୁଏ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନୁ, ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଲାଗିବ, କାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ମାଆଙ୍କର ସେ ଦେବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା କହିଲି, ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟେ ଦରକାର, କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଦରକାର, ଚାର୍ଟ ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଣିବାରେ ପଇସା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ପଇସା ଅପେକ୍ଷା ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିବା ତାଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଦିଅ, ମୋତେ କିଛି ଚାର୍ଟ ଦିଅ, ମୋତେ କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି। ଆମେ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ପାଇନାହଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ, ଏତେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କିଣି ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ସେମିତି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି, ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା ହେବନି, କିଛି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ, ବୁଝି ହେଉନି କି ପ୍ରକୃତିରେ ମାଆ କେଉଁଠି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନୁ। ଏନିୱେ, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନବଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତିଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି, ବହୁତ ଅତିଥି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ କରିକି କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରଖିବୁ, ଯାହା ଦରକାର ସେ ନେବେ। ସେଇଟା ଅବାନ୍ତର ଜମା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ। ଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତୁମମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରେ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂରେ ହେବ, ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ମୋର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଏଇଟା ଆଦୌ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେବନି, କାରଣ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, କାହାଠୁ ମାଇକି ନେଇ ଆସିପାରିବ ପଇସା, ଆଣିକି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଚାହିଁବେ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇପାରିବେ। ଇଭିନ୍ ଖାଲି ତୁମର ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ନର୍ସରୀ କେଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ସବୁ ବାହାରେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ।
कि मार्केट किଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦାମରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ବେଶ କିଛି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ସେକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ହେବ ଟ୍ରଷ୍ଟର କେହି ଜଣେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିବ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ୟା ଠିକ୍ ଜଣେ ବିନମ୍ର ହେବ ବିନମ୍ର ନହେଲେ ବିନମ୍ର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବିନମ୍ର ଯିଏ ସେ ଭାବେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ତା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯଦି କିଛି ଉଦ୍ୟମ ନ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବିନମ୍ର କିପରି ହେଇପାରିବ ଏହା ତ ପାଖାପାଖି ହଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନ କରୁଛି କାରଣ ମନର ଗୋଟେ ତର୍କ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବିନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତର୍କ କରନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ ବିନମ୍ର ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ସେ ବିନମ୍ର ହେଲେ ନିଜେ ଜାଣିନେବେ ମୁଁ ବିନମ୍ର କି ନୁହେଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିନମ୍ର ହେଇନଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିକଳ ହେଇପଡ଼ିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ବିନମ୍ର ହେବେ ଆଉ କିଛି ନ କରି ଜଣେ ଯଦି ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ କିଛି ନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କାହିଁକିନା ସେ ସତରେ ଚାହିଁ ସାରିଲାଣି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିନମ୍ର ହେଇ ରହିଥିବି ବିନମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନମ୍ରତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ରହିଥିବ ଯେମିତି ମାଟି କବିତା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ମାଟି ଆମର ମା ତ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବିନମ୍ରତାକୁ ଘାସ ଫୁଲକୁ ପାଦ ତଳେ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମାଟି ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇଆ ଦିଅ ସେୟା ଦିଅ ସେୟା ଦିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଟିକି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ତ କାହିଁ କିଛି ମାଗିଲନି ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ତବ ଇଚ୍ଛା ସେହି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ତବ ଇଚ୍ଛା ସେହି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ସେୟା ହିଁ କର ସେ ସେଠୁ କହିବେ ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସହିପାରିବ ନା ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନା ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ କର୍ଷଣ କରିବେ ଖୋଳିବେ ତମରି ଭିତରେ ଫସଲ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସହିପାରିବେ କି ସବୁ ନା ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ମୁଁ ସହିପାରିବି ଇଏ ହେଉଛି ବିନମ୍ରତାର ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ହୁଏ ସେ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଇଙ୍ଗିତ ପାଏ ଆମେ କେବେ ନିଜେ କିଛି ନ କରିକି ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ତର୍କ କରିବ ଏ ତ ମନ ତର୍କ କରିବା କଥା କହୁଛି ମନକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରି ଜଣେ ବିନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହୃଦୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣେ ବିନମ୍ର ହେବ ସେଠି ମନର କୌଣସି ରୋଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ମନ ଯଦି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ସେ ଏଇଭଳି ତର୍କ କରିବ କିଛି କରିବାନି ବିନମ୍ର ହେଇଯିବା ଏମିତି ହେଇଯିବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କିଏ କରିବ ନା ମାଇଣ୍ଡର ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ସେ ତୁମକୁ ବିନମ୍ର କରାଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତର୍କ କରି ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିନମ୍ର ଯିଏ ହେବ ଯିଏ କୃତଜ୍ଞ ହେବ ସେ ତ ଭାବୁ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାଆଙ୍କ ଆଖିକି ଚାହୁଁ ତା ଆଖିରେ ଲୁହା ହେଇଯାଉଥିବ ତମେ କ'ଣ ନ କରିଛ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ଭାବୁଥିବ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା ତା ଭିତରେ ଆସିଥିବ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ ଯେମିତି ମୋର ସବୁ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୋତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି ବିନମ୍ରତା ସେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନମ୍ର ହେଉଥିବ କ'ଣ କରିବ ବା ନ କରିବ କେଉଁ କଥା କରିବ ନ କରିବ ଜଣେ ଧରାଯାଉ କିଛି କରିପାରୁନି ଫିଜିକାଲି ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତା ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ହେଇପାରିବନି ସିଏ ସମସ୍ତେ ବିନମ୍ର ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ବିନମ୍ର ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ମା କହିଛନ୍ତି ବିନମ୍ର ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିନମ୍ର ହେଉ
आमर सबकिछि द्वार खोली जाए माँ आड़े सबू द्वार जिते जिते लक क्लोज द्वार थाए सब खोली जाए माँ आड़ भितर हृदय भितर आम भितर डिवाइन ग्रेस कार्य करती आमको विनम्रतार ठीक ओल्टाटा कौन आडामेंट जो मैंने निजक दृढ़ भावती बहुत बेसी उद्धत जो मैंने से मैंने केवे विनम्र हो पारे जीवन में से जड़े चाहिए विनम्र हाँपाई माँ पाखे चाहिए कौन तो स्वाभाविक आसो चाह कौन ये पीरियड नुह जे थर्ड पीरियडटा विनम्र हेबी फोर्थ पीरियडटा सेमती नुह ये स्वाभाविक भाव विनम्रता आम भितर आसो आम हृदय भितर प्रवेश कर जहाँ जहाँ आनुषंगिक आवश्यकता तार प्रेरणा निजे पाइबा आम कौन कले विनम्र हो पार से सुजोग मिल निश्चय जानी हम नेक्स्ट तो बहुत थर आम आलोचना करम आम शिक्षा केन्द्र में असंगति रोची परिचालक और अपाभिमान भितर यही हूँ समस्या परिचालक और अपाभिमान भितर असंगति रोची जड़े चाहिए जड़े जदि चाहिए व्यक्तिगत भाव में केमती संगति आनीपर या तो कथा हम नहीं कि यही समस्या सब स्कूल अधिकांश स्कूल अच्छे ठीक अच्छे मोर कहवा कथा ये असंगति अच्छी बुझिले कि असंगति आम भितर अच्छी आपको बुझिले ना यहाँ आवश्यकता बोली भावुचे आमे समस्ते जो माने सत्य बुझते जे यह हूँ गोटे असंगति ताले संगति आस दूर हाँतानी असुविधा हाँतानी दूर समय लगतानी आगु अनुभव कले कि प्रकृत में आम भर जो आम झगड़ा करुचु जो द्वंद्व करुचु यहाँ प्रकृत आम भर असंगति ना गोटे आवश्यकता गोटे अधिकांश आम जो गोटे निज दाम्भिकता नहीं कि जो कथबार्ता करूँ आलोचना करूँ से सब आम निजक ठीक बोली कहूँ दाम्भिकता देखी हो ए दाम्भिकता जिते दिन जाए मुझे देखी होती से दिन जाए मुझे आपको असंगति बोली स्वीकार करी कौन गोटे आलोचना है समस्त सब कथा आम मुझे चाहूँ से कहबी ना मुझे छाड़ी मो दरकार पड़ा कथा मुझे बुझुचु ये जमा ठीक नुह मुझे सब बाबाजी मान से उदाहरण दिए बाबाजी कहती दुई जन चाहिए द्वंद्व हुए जड़े चाहिए द्वंद्व बंद करदे दुई जन चाहिए द्वंद्व हुए जड़े चाहिए द्वंद्व बंद करदे से मो आगे एक्शन करी कहले दी हाथ दी आड़ू आनले ताली मारे कहले दी हाथ सहयोग कला ताली बाजिला से गोटे हाथ पछपट लुचि दी आर हाथ खाली हल्ले कहले ये हाथ आसला आर हाथ तो आसुनी ना सहयोग करने तेणु कौन कर कि आपे आप रही असंगति आसबनी तेणु जड़े जदि चाहे सत्य जो भाई जड़े कि अपा जड़े चाहते संगति आने प्रथम कथा निज भितर से संगति सृष्टि करूँ अर्थात दी जन भितर दी दल अच्छा क्या प्रति असूया भाव न आणतु यहीटा ठीक कौटा दुष्टटा सी थी खुण गंडगोल हो काहारी प्रति असूया भाव आसबनी असह्य असहन न सहिया सही न पार्थुआ एक आसबनी जमा उभय को समान श्रद्धार देखुवे उभय को समान श्रद्धार देखुवे एवं जेहेतु समस्ते साधारण मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स समस्त भीतर अहंकार अच्छी अहंकार नहीं कि समस्त कथबार्ता कर अहंकार नहीं कि ही समस्त चलुंट तेणु भितर झगड़ा हाँ स्वाभाविक कथा यहाँ कि साधक नुहति साधु ही ना रूपांतरित ही ना अति साधारण मनुष्य माने साधारण जगार आसुँच माँ कृपा कर कम यूटिलाइज कर भितर जहाँ परिवर्तन हवा कथा से परिवर्तन किसी है जेहेतु है स्वाभाविक लक्षण अनुसार किसी असंगति होटा केबे जी जड़े चाहब संगति सृष्टि करने से एक ही गोटे जेनेराली भाव उभय समान स्तर ये जहाँ कहते सी जहाँ कहते उभय समान स्तर अच्छा किए ठीक कहते किए भूल कहते से जमा रखनी क्या प्रति गोटे श्रद्धा क्या प्रति गोटे असूया एमती भाव रखनी उभय प्रति श्रद्धा रख संपूर्ण श्रद्धा ये श्रद्धाटा हूँ आंतरिक श्रद्धा निष्ठापूर्ण भाव श्रद्धा एवं तापर आप्रोच कर
तापर देखिए जेबे से अप्रोच कर आरंभ कर समस्ते धीरे 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 ता कथा को शुणा चाहिए। एवं बाबाजी कहले संगति आउ काम भितर संगतिटा अधिक मूल्यवान, संगति और कार्य भितर संगतिटा अधिक मूल्यवान कार्य तुलना। तुम यदि संगति रक्षा कले किसी कार्य डिले हो जाउची, कार्य कमी जाउची, कार्य हो पारुनी, बंद हो जाउची, किसी आर्थिक आमर क्षति होची, तथापि ता टॉलरेबल, ता सही हम कहीं काम डेरी हेले काम करी हो परे कि संगति थरे भांगी गले आउ थे संगति फेरी आने भारी कष्ट। आम देखीचु एकदम सांग हो कांधे कांध मिले टंका पैसा संग्रह कर निज चाकरी जीपीएफ ड्र करी कौन करी रिलीफ सेंटर कराला समस्ते मिसी केते उत्साह केते आनंद रिलीक्स आनले मासेविंद रिलीक्स आसला सरकार के तरफ आनी रखागला करागला। अल्प दिन पर एमती झगड़ा जे गोटे दल आदौ आउ रिलीक्स की प्रणाम करने भी आसिले। ता कारण हूँ से जो इमोशन ने जो आग्रह काम करा होता हठात अहंकार भीतर पशि आसला। अहंकार कहला अहंकार पशि आसला बोली कहले ठीक हेनी। माँ जिते सूर्यबिंदु आसिले से सूर्यबिंदु आसला पर सबुठ बड़ काम है आम अहंकार मान को चिन्ह देले कहले तुम मत आनी रखिल तो तेणु मो मध्यम तुम अहंकार उपर विजय लाभ कर। यही से समस्त को निज निज अहंकार को चिन्ह देले। अहंकार को सीधा सूर्यबिंदु चिन्ह देले आम अहंकार को परिवर्तन कौन करूँ, अहंकार को व्यवहार करूँ। अहंकार को व्यवहार करी परस्पर झगड़ा करी एपरी जे गोटे दल आउ स्कूल माड़िले रिलीफ सेंटर को आसिले आम से जीवनी जमा से आम कथा रही कि ना इत्यादि आपको सुजोग दबा कथा नु जिते बड़े सी मुंड उंकी मार से समय तुम अटकवा कथा। तेणु तुम जो जनक कथा कह से जड़े जे प्रकृति गोटे भाग्यवान बा भाग्यवती अपाकी भाई सी जदि सत्यता भर व्याकुलता थाए ना मु संगति फेरई आने चाहूँगी उभय प्रति श्रद्धा रखी उभय प्रति गभीर भाव श्रद्धा भल पाइबा रखी निष्ठापर भाव उभय भर आप्रोच कराया जी यहाँ हृदय भर छलना कले तो केवे हेनी छलनार श्रद्धा किसी कम दबनी एकदम सत्य निज भर श्रद्धा थी कहीं श्रद्धा थी ना श्रद्धाटा स्वाभाविक भाव आसो उभय तो एका प्रकार लोक आपको कहीं श्रद्धा करेंगे कहीं करेंगे सेमती आसो सत्यर श्रद्धा आसो भर यदि संगति में बाकुड़ जड़े हम उभय प्रति श्रद्धा रखी उभय को आप्रोच कर देखिए निश्चय कह कम टे डेरी हो जाऊ चल आगे सांग हवा आम भर जो सांग थी से सांग हवा आग एकाठी बसवा एकाठी कथा हवा एकाठी मिसवा समस्त घर को जीवा आरंभ करवा आ घर को ता घर ता घर ता घर को आपको नहीं ता घर जीव ताको नहीं आ घर को जीव एमती हो देखिए पुणी थे फेरी आस संगति से भीतर से व्याकुलता दरकार संगति गोटे व्याकुलता दरकार एवं से व्याकुलता श्रद्धा सहित रही से आप्रोच कर देखिए निश्चय सफल हम कौन सन्देह नहीं चेष्टा कर देख। जमा हेनी केवे भी हेनी कहीं देख सदिच्छा नथिले सी कौन बुझीपर आम जो क्या प्रति आम असद इच्छा थाए आम भाव जो मोर खाली रहा मुझे पार्टी खोली किसी कहूनी किसी कहवा दरकार नहीं आमर असद इच्छा तुम ता भर निश्चय प्रभाव पकेब से फिल कर आम उपस्थिति की से अनुभव कर ये मो प्रति भल पाऊनी मत श्रद्धा करूनी कार्यटी पछे विलंब हो जाऊ कि प्रति सदिच्छा रखा पड़ो। मन रख जड़े व्यक्ति चाहब समस्त प्रति सदिच्छा रखापी डिफिकल्ट हो पारे किंतु असंभव नुह किंतु ता अनिवार्य एकदम एसेंशियल समस्त प्रति सदिच्छा रखा भाया गोटे व्यक्ति सृष्टि हवा भारी कष्टकर कथा। अनुष्ठान प्रत्येक अनुष्ठान जड़े एमती दरकार निहाती प्रत्येक अनुष्ठान जड़े सब दरकार जे समस्त प्रति सदिच्छा थी समस्त प्रति तार कौन चॉइस नए माने ठीक ये माने भूल एमती नंतु जेते से भूल कथा कहूँ जिते खराब कम कर जिते जहाँ कर पछे आम माँ पाखे डाकुता ता प्रति मोर कौन असद इच्छा न आसू कहीं मु दायित्व नेबी ना मोर यही सदिच्छा ही प्रकृत में स्कूल को अधिक दृढ़ करने चेष्टा कर स्कूल जो फाउंडेशन कहती से मूल लक्ष्य जे पाठचक्र ताकू भी
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଅସଦ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି, କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଖୁସିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ଯିଏ ସତରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ, ଜଣେ ସତରେ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଏ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯେ ବାଡ଼େ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛି, ମୋ କାମ କରିଦେଇ ଆସୁଛି, ସେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତଥାପି କେତେ ଜଣ ଅସାଧାରଣ ଥିବେ। ହଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ହଁ କହୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆକାରରେ ନେବ। ପଜିଟିଭ୍ ଆକାରରେ କ'ଣ ନେବ ନା, ଏ ଉଭୟ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ହେଉଛି, ଏଇ ପରିବେଶଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଲକ୍ଷଣ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଧାରଣା, ମୋ ଭିତରେ କାହିଁ ଆସିଲା, ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ମୋର ନୁହଁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ କିଛି ମୁଁ ନେଇଯାକୁ ଆସିନି, ମୋର ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ନା, ଜମି ଅଛି ନା, ଘର ଅଛି ନା, ଦ୍ୱାର ଅଛି ନା, କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ମୋ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ମିଶାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲାନି, ନାଇଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଭୟକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ନୁହଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚାଲ ମାଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ମାଆ ଚାଲ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାଆ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥାଅ। ଏବଂ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି କି ଆହ୍ୱାନ କରି ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେବା। ଯେ ମନେ ରଖ, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତୁମେ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଯିବ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବ। ଗୁଡ଼ାଏ ତୁମକୁ ଏଣିସି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିବ, ଏଣୁତେଣୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେଇ କହିବ, ମାଆ ପାଖରେ ଥିବେ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କହୁନଥିବ, ତୁମେ କହୁଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ମାଆ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବାଝେଇକି ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବା ପାଇଁ କହିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାଲ ମାଆଙ୍କ କାମ କରିବା, ଏକଥା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦେଖିବ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତୁମ କଥା ମାନିବାକୁ କହିବେ, ତୁମକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ତୁମେ ମନା କର, ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁନଥିଲି, ତୁମମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି, ମିଶିକି ଚାଲ କାମ କରିବା, କର ଦେଖି। ମୋର କାହିଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, କାରଣ ଏଥି ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ କହୁଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଢ଼ିକି ମେସେଜରୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି ଯେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉଛି। ନଳିନ୍ଦା, ଶୁଣ, ନଳିନ୍ଦା ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ କାହିଁ ଆସୁନି। ନଳିନ୍ଦା, ହଁ ଶୁଣ, ନଳିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କଠୁ 10 ବର୍ଷ ଛୋଟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10 ବର୍ଷ ଛୋଟ। ତ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମଦିନ, ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଆମ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଦାସ। ସେ ଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସେ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ସେ ମୋତେ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କ ତାଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନଳିନ୍ଦା ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ,
प्रणाम कले प्रणाम कर सारी कहले माँ को माँ मत 80 वर्ष है मोर किसी है नहीं माँ सागे सागे हसी हसी कहले मत तो 90 वर्ष है मोर भी किसी है नहीं तापर कौन कहले कहले जे नेवर आस्क हाउ फार यू हैव प्रोग्रेस नेवर आस्क हाउ फार यू हैव प्रोग्रेस नेवर आस्क व्हाट यू आर डूइंग मु यही आरंभ से स्कूल पिला पाठ पढ़े 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 जीवनटा सरज हेनी कि कौन करुच से विशेष प्रश्न करनी केते अग्रगति कल किसी प्रश्न करनी शेष दिन पर्यंत बाबाजी एक्टिव थी पर्यंत बासन माजुले बासन माजिया से कही था जीवनटा चलीगला कौन बासन माजी माजी आउ कि करें कहीं सीटार गुरुत्वपूर्ण नुह गुरुत्वपूर्ण हूँ माँ कहले गो ऑन ट्राइंग इफ ट्रायल गिव्स यू प्लेजर चेष्टा करी चल जब चेष्टा आनंद पाता जदि आम आनंद पाऊना ताले काम कर जो लगिच असंतुष्ट होता बैकग्राउंड गोटे आनंद अच्छे बैकग्राउंड गोटे आनंद अच्छे बोले तुम असंतुष्ट हो कारण यही जिनसा मोर दरकार ना मोर आउ गोटे अन्न कि खोजुची जो अनुसार यहाँ मिलूनी से असंतुष्ट ही गोटे आनंदर लक्षण जे सन्तुष्ट ही शोई पड़ूनी है ना नहीं कहीं बस पड़ूनी चुपचाप रही जाऊनी तथापि खोजी चलती तथापि खोजी चलती ये हूँ गोटे आम भर पॉजिटिव लक्षण यहाँ तेणु या जमा भावनी जे भाई 40 वर्ष है कौ दिन हम 40 वर्ष कौन रूपांतर यथेष्ट होगा शिवरंद्र कहले वेट ए फ्यू थाउजेंड इयर्स तापर माँ पुणी कमे के 3 वर्ष के 100 वर्ष बोली कहते माँ जी कहते शिवरंद्र छाड़े कहते ने आहरी कम रही आम वी आर वेरी सर्टली वी आर अप्रोचिंग यही लाइफ ना हो पारे नेक्स्ट लाइफ हो पारे कि जायस नहीं बट वी आर अप्रोचिंग आम से ट्रांसफॉर्मेशन आड़ को अप्रोच करुँ ए कौन सन्देह नहीं आम समस्त कार्य जी जहाँ जो कर पछके आमर अप्रोच आमर प्रोग्रेस टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन यहीटर कौन आम किए बाधा दे पार माँ पाक आसने आम से निश्चय आम ना हाथ लिखाई वी हैव बीन सिलेक्टेड माँ से कार्य आम सिलेक्टेड हो कौ दिन किए सेतुबंध बांधी से माकड़ को आम जानू कि माकड़ मान देखिले मन पड़ जाए सेतुबंध बंधा बेले मैं सब वंशधर मान थे शिवरंद्र ए श्री रामचंद्र जी सागर कम करते सेमती आमर सौभाग्य माँ जो सेतुबंध बांधुंट से जो गोल्डन ब्रिज जो वंडरफुल फायर जो सेतुबंध बंधा चलती सेतुबंध बांधे आम मानक भी सांगे डाक आम से कार्य अंशग्रहण करूँ ही आमर जीवन गौरव यहाँ अनुभव कर खुशी लगुनि आम कौन अग्रगति करूँ अग्रगति से कौन अच्छे हु इज गोइंग टू मेजर इट ना आम पाखे मेजरिंग स्टिक अच्छी ना दरकार अच्छी आमर मेजर करने दरकार नहीं मेजर कर प्रयोजन नहीं कि मेजर कर संभव भी नुह कौन प्रोग्रेस हो कौन अग्रगति हो बाटर हो किंतु आम मैंने निश्चय संतुष्ट ना खुशी रही सब खुशी रही आम ये कार्य संपृक्त अच्छे है मन रख ये जहाँ जहाँ कार्यक्रम तुम मैंने करुच ये सब कार्यक्रम माँ को प्रेरणा हो आमर निजर सामर्थ्य कार कि ना माँ को प्रेरणा कार्य हो भाविन तुम दिज भितर माँ को प्रेरणा कार्य कला जे एमती कि गोटे कार्य कर जो ऑर्गेनाइज यार संगठन में बहुत व्यक्ति प्रवेश करेंगे एवं समस्त को सुजोग मिल कि समय ए आलोचन अंशग्रहण कर नूतन आलोक प्रति दृष्टि देवे कहीं समय व्यापक भाव में परिवेश सबुआड़े बर्तमान बड़ भय विपद डिप्रेशन गोटे वातावरण भितर समस्त चलुँच तो तेणु ताकू काटापी ताकू अंधार को जमी ठेंगा धरी गोड़े अंधार जीव नहीं आलोक आने पड़ो से परिवेश को बदलवाई हेले गोटे पॉजिटिव डिस्कशन सब बेले माँ को लेकिन जेकोसी आलोचना आम करूँ सबुड़ाक अति पॉजिटिव डिस्कशन हम तेणु बर्तमान समय बर्तमान अवस्था सारा विश्व दरकार आम विश्व कथा तो आम एत बार जापरूनी आम ये निज भितर आम आलोचना करूँ जोटा पॉजिटिव थिंकिंग सब नो दिस इज माँ जो अगस्ट 15 मेसेज शिवरंद्र मुझे डिस्कसन करी कत पाइब शुणव
गोटे रेकर्डिंग अच्छे अगस्ट 15 मेसेज उपर सी अरविंद कहले माँ को फोर्स को डाक माँ को फोर्स को सब आह्वान कर तुम भितर जमी सब भय चल जाऊ तुम भितर जितक अच्छी डिटेल मुझे मेसेज को जाऊनी यही समय माँ को जिते आम आलोचना करवा पढ़ा चिंता करवा भितर गोटे विश्वास आसो परिवेशटा धीरे 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 आनंदर परिवेश हम भयमुक्त परिवेश हम तेणु ये जो आयोजन कर तुम पाखे बहुत कृतज्ञ और मत जो आज किसी समय सुजोग देल से बहुत कृतज्ञ तुम पाखे धन्यवाद।